Kain kafan tak bersaku, hidup gemerlap pasti berakhir di satu waktu. Hello, woi, kenapa nih? Oke, cek. Can you see me in YouTube, guys? Okay, guys. Hello, can you see me in YouTube? Okay. Thank you. Don't forget like and subscribe my channel. Okay, guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Welcome back to my channel Nobita Gamers. Okay guys, I'm sorry because a few days ago I'm not upload video gameplay from the game because my phone softbreak, my phone bootloader. Okay guys, so my phone bootloader. Okay, how fix it? Okay. Next, before I'm apologize because my English not good. This video is just learning for me, especially for me, for using me speaking English. Okay guys, and just education for me again. All tutorial from me, it just education and learning for me, but I hope my video useful for you too. Okay guys, next. Okay, yes, my phone is so big, then I'm it to flashing custom recovery. Okay, and before you flashing your phone in old custom recovery, your phone must be one unlock bootloader. 2, your phone must be rooted. 3, your phone must be install custom recovery or timeline recovery project. Okay guys, and 4, your phone must be save and prepare custom room specific your phone. Yeah. Okay guys. Okay, I'm sorry because my English not good. I'm speaking Indonesia again. Okay guys, so welcome back to my channel. Sorry, beberapa hari yang lalu gua nggak upload video karena handphone gua bootloader softbreak. Makanya gua nggak upload video game karena handphone gua bootloader. Okay guys, dan kali ini gua mau share kalian bagaimana cara nge-fix in atau nge-flash handphone kalian, apalagi untuk Xiaomi gitu ya, karena handphone pakai Xiaomi, yaitu via Twrp atau Custom Rom recovery atau timeline recovery project. Oke, prepare-nya 1, handphone kalian harus unlock bootloader. Kalau untuk handphone yang terbaru biasanya unlock bootloader ya. Kemudian handphone kalian harus posisi dalam keadaan root. Ketiga, terinstall Twrp atau custom recovery. Keempat, persiapan custom room yang akan kalian instalkan sesuai dengan handphone kalian tentunya. Oke, karena di sini handphone gua adalah Xiaomi 4X, gua menggunakan custom room Evolution Project. Evolution X. Oke guys, jadi nanti kalau misalkan yang belum tahu cara ngerutnya, tapi khusus handphone Xiaomi 4X ya, jadi cara ngerut
unlock bootloader, sorry, kemudian root dan pasang Twrp, kemudian roomnya nanti gua simpen link di deskripsi. So before you see my video, asik, don't forget like and subscribe my channel. Oke guys, jangan lupa like and subscribe my channel. Oke, thanks yang udah subscribe. Yang belum subscribe lah, jangan pelit. Ya subscribe kan gretong cuy. Masalahnya yang gretong itu hatinya aja yang gretong. Oke, next you see my tutorial video yang sederhana. Oke, gua pencet dulu biar muncul video yang satunya, video tutorialnya. Oke guys, kali ini gua mau share bagaimana cara custom ROM Xiaomi 4X. Oke guys, dan ini gue udah masuk ke dalam recovery time when recovery project ya, atau Twrp ya. Dan di sini gua ROM-nya udah gue simpen di flash disk, dan sekarang gue udah ada di posisi di flash disk. Oke guys, tapi sebelumnya kalian harus delete ini dulu ya, wipe data dulu ya, wipe data. Setelah beres wipe data, kalian baru install custom ROM kalian. Oke guys, sekarang karena gue udah wipe data, nah pertama itu wipe data, kemudian di sini ada advance dan pilih 1, 2, 3, 4, ini sampai 6 ya. Nah seperti itu, karena gue udah, jadi gue kembali lagi, kemudian install, dan dimana ROM yang kalian simpan. Dan karena di sini gue disimpannya di USB OTG, maka gue akan pilih ini, kemudian di sini swipe to confirm finish ya. Oke, kita tunggu guys, gimana apakah sukses atau tidak. Apa namanya ya, custom ROM ini dibuat sama siapa, gue lupa itu. Nanti gue kasih link source dari custom ROM-nya ya. What is create custom ROM, short link channel in my description. Oke guys, anjir so English gua. Voici mon slogan, sortez les cuirasses et renfilez les gants. Tous les jours au centre de la cible, car tous les jours je suis musulman. Katanya sih ROM ini bagus buat gaming ya. This is ROM is good for gaming bro. Makanya gue nyoba nih install ROM Evolution X. Apakah benar dia sangat mantap untuk gaming? Dan ROM ini nggak bisa install GAP ya, GAPP, karena katanya udah input GAPP di dalam ROM ini. Jadi kita cuma install custom ROM-nya.
Oke guys, kemudian kita reboot system. Oke, kita tunggu. Der Barmherzige, der mir Kraft zum Atmen gibt. Die Sünden sind nichts außer lachende Tränen. Wir laufen durch das Leben, doch die Jahre vergehen. Der Teufel lenkt uns weiter ab. Allah helfe der Umma. Vergib uns die Sünden, Rahman, Astaghfirullah. Ich weiß, dass es dich gibt, auch wenn ich dich gar nicht sehe. Denn ich sehe den Wind ja auch nicht, obwohl er was bewegt. Doch du bewegst Welten, du gestaltest. Du bist der Schöpfer, die Existenz. El-Khalik, El-Mutik, der Stolz und die Wahrheit. Der Beherrscher und machtreif. Du erschaffst keine Fragen ohne Antworten. Wir werden so lange geprüft, bis wir in den Sarg kommen. Man kann keine Gedanken zeigen, den Traum, den man sieht. Die Perfektheit der Natur beweist, dass es sich gibt. Ich glaub an dich, obwohl ich dich nicht sehe. Oke guys, sorry video gua pause. Sekarang ROM-nya udah masuk ke menu Google ya, jadi ini berhasil gitu ya. Kita sejalan I'm from Indonesia, so I'm setting language Indonesia. So next, I'm setting for my internet to GSM. Oke, lanjutkan. Next, to checking for update. Oke. Video I'm skip, I'm pause again because bisi namanya orang di bahasa Sunda aja, takut lama. Oke, gua pause ya. Oke guys, sekarang gua udah masuk ke ini menu ini. Anda dapat memilih untuk transfer aplikasi ya, sudah tersedia. Oke, kita jangan salin, kita next saja, jangan salin. Oke, tunggu sebentar karena nanti aja gua masukin akun gua ya guys. Gua cuma mau ngecek gimana Google-nya. Oke. Wah, apa ini? Harus berikutnya aja ya. Wah, harus verifikasi akun. Wow. Itu berikutnya. Oke, jangan salin. Tetap kita harus masukin akunnya ya guys. Oke, gua pause lagi nanti jadi supaya bisa masuk. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam menunya. Mantap sekali guys, untuk menunya simple ya, memang dari Google ini ya. Oke, mantap, dari Google. Oke, lihat, sip. Kemudian kita cek settingannya, kita cek. Kita cek settingan. Oke, kemudian sistem. Oke, tentang ponsel. Komplit sekali. Mantap. Oke, di sini kita menggunakan
versi 9 ya, atau P, Android P, kayaknya dia pakai Android gitu. Oke. Oke ya guys, dia pakai Android P. Kemudian versi kernel dia menggunakan dark onyx pen dia. Oke guys, mantap. Oke mantap. Oke guys, oke, apa lagi nih ya. Oke, nanti performanya gue belum tahu performanya gimana ya guys. Oke, mungkin nanti gue coba pakai game kali guys ya, di lain waktunya sambil gue ngerekord apa namanya, game apa, game-game yang lain ya. Jadi sambil ngerekord game, jadi kita sambil ngetes ke kostum room baru gua. Oke guys, oke, sekian tutorial vlog, bukan vlog sih, maksudnya bukan tutorial sih, maksudnya ini vlog tutorial gua merubah custom room, merubah room menjadi custom room ya. Gue menggunakan custom room apa tadi, Evolution X ya. Mau coba nih pakai custom room of Evolution X. Oke guys, thank you. Jangan lupa like and subscribe guys. Thank you bro. Don't forget like and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.